Glory be to God. I'm going to ask you to look in your Bibles in Romans chapter 12, verse 1 through 2. Gloria a Dios. Y sean todos muy bienvenidos los que nos están viendo por las redes sociales. Well, welcome all of you who are watching through social media. Esperamos que la palabra de Dios los ministre y los toque de una manera especial. We hope that the Word of God will touch you and minister you in a very special way. Gloria a Dios. Romanos 12, verso 1 y 2. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Romanos 12, verso 1 y 2. Romans chapter 12, verse 1 and 2. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia que va para el cielo dice: Amen. así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. We read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Quiero hablarle unos minutos bajo el tema un sacrificio vivo. I want to talk to you for a few minutes under the topic, a living sacrifice. No vamos a terminar hoy. We're not going to be able to finish Vamos a today. seguir hablando de estos dos versículos la próxima semana. We're going to continue speaking about these two Bible verses next week. Porque hay algo muy importante que Dios le quiere decir a la iglesia. Because there's something very important that God wants to tell His church. Un sacrificio vivo. A living sacrifice. Altísimo Dios y Padre Celestial, te damos gloria, honra y gracias por concedernos el privilegio de estar en tu casa, Padre. En este momento, Señor, tu iglesia, Señor, se encuentra reunida aquí, Señor, y hay hermanos viéndonos por medio de las redes sociales, Señor, y yo te pido que en este momento, Señor, tú abras nuestro entendimiento, nuestros corazones, Padre Santo, nuestros oídos para recibir el mensaje de tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que tú hagas conforme a como tú quieras, Señor. Enséñanos, Padre mío, lo que es un sacrificio vivo y ayúdanos, Padre Santo, a hacer ese sacrificio vivo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. You may be seated. Gloria a Dios. Tremendo que hemos estado explicando el libro de Romanos por 11 capítulos. How great that we have been able to explain the book of Romans for the last 11 Y chapters. quiero resaltar la palabra explicando, And I want to highlight the word explaining. porque las epístolas, las instrucciones a la iglesia de parte del Espíritu Santo a la iglesia, hay que saber que no se interpretan. We have to understand that the scriptures to the church are not to be interpreted. Ese es el reguero que la iglesia del Señor se encuentra hoy día. This is the mess that the church of God has today. Muchas personas tratan de interpretar las instrucciones a la iglesia. Many people try to translate the interpretations of the church to the church. Tratan de interpretar el mensaje de Dios para la iglesia. They try to translate the message from God to the church. Y hay que entender que las instrucciones que encontramos en las epístolas We have to understand that the instructions that we find in the epistles, no se interpretan, sino que se explican. they are not to be translated but to be explained. Y por 11 capítulos en el libro de Romanos, And through 11 chapters in the book of Romans, el apóstol Pablo ha estado hablando sobre cómo Dios salva. the Apostle Paul has been speaking about how God saves. Y después de resaltar lo perdido que está la And humanidad. after he highlighted how lost the humanity Y después is, de resaltar lo perverso que es el corazón del ser and how humano. perfect the heart of the human being is, Después de resaltar cómo el mismo Dios intervino en nuestra salvación. and highlighting how God himself intervened in our situation, Después de resaltar todo lo que Dios ha hecho cuando redime a un alma perdida. and highlighted how all that
that's when a loss is so Después lost. de resaltar cómo Dios salva y cómo Dios perdona y cómo Dios rescata. And how God saves and forgives and restores. Al final de Romanos capítulo 11, At the end of Romans chapter 11, el apóstol Pablo termina su sección en el verso 36. the Apostle Paul ends the section in verse 36. Y tiene que terminar dándole toda la gloria a Dios. And he has to end giving all the glory to God. ¿Por qué? Why? Porque esta es la conclusión lógica de un corazón agradecido a Dios. Because this is the logical conclusion of a heart that is grateful to God. Después de saber todo lo que Dios ha hecho por uno, After knowing all that God has done for la us, conclusión que debemos llegar es de darle toda la gloria a Dios. the conclusion that we need to get to is to give God all the glory. Por eso en Romanos 11:36 Pablo termina esta sección diciendo: This is why on Romans 11:36 the Apostle Paul ends this way. porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. For from him and through him and to him are all things. To him be the glory forever. Amen. Hay que entender que de Dios es toda la gloria. We need to understand that all the glory belongs to God. Y que cuando Dios condena al pecador, And that when God condemns the revelando sinner, su santidad y su ira hacia el pecado, revealing his holiness and his wrath against sin, Dios recibe la gloria. God receives the Y glory. cuando Dios salva al pecador, And when God saves the sinner, revelando su gracia y su misericordia, revealing his grace and his mercy, Dios recibe la gloria también. God also receives the glory. Pablo termina el capítulo 11 diciendo: a Él sea la gloria por los siglos. Paul ends saying, to him be the glory forever and ever. Pero cuando llegamos al próximo capítulo, But when we get to the next chapter, lo primero que el apóstol Pablo dice en el verso 1 es: así que. the first thing the Apostle Paul says is, therefore. Alguien diga: así que. Someone say, therefore. Así que. Therefore. Estas palabras marcan una transición These words are showing a transition que conecta lo que acabo de decir con lo que voy a decir ahora. that connects what I just said to what I'm about to say now. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo dice, In other words, what the Apostle Paul is saying después de hablarle sobre el plan redentor de Dios por medio de Jesucristo, is, after speaking about the Redeemer plan of God through Jesus Christ, por 11 capítulos, through 11 al chapters, final tenemos que entender que tenemos que darle toda la gloria a Dios. at the end we need to understand that we need to give God all the glory. A Él sea toda la gloria. To him be all the glory. La iglesia tiene que darle la gloria a Dios. The church needs to give God all the glory. Así que Therefore, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. I appeal to you by the mercies of God to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Como Dios ha hecho tanto por nosotros, Since God has done so much for us, a Él sea la gloria. to him be the glory. Así que os ruego So therefore I appeal que to you presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. to present your bodies as a living sacrifice. Hay muchos cristianos que se han confundido. There are many Christians who are confused. Creen que la clave para su victoria espiritual They believe that the key to their spiritual well-being está en tener más poder de Dios. is to have more power from God. Creen que la clave para su victoria espiritual They believe that the key to their spiritual well-being está en tener más unción de Dios. is to have more anointing from Creen God. que la clave para su victoria espiritual They believe that the key to the spiritual victory está en tener más experiencias personales con Dios. it consists in having more personal experience with God. Pero como la Biblia es el estándar del cristiano, But since the Bible is the standard of the Christian, amados, tenemos que preguntar, brother, we need to ask ¿a ourselves, dónde la Biblia nos dice where does the Bible que say necesitamos más poder, that we need more power, más unción, more anointing, más experiencias and personales more personal experiences para adquirir nuestras victorias espirituales? to have our spiritual victories? Y el problema que vamos a tener es que no lo vamos a encontrar. And the problem that we're going to have is that we're
not going to be able to find it. Porque esa ideología no es bíblica. Because that ideology is not found in the La Bible. Biblia dice en Efesios The 1:3. Bible says in Ephesians 1:3, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, blessed to be to the God of Father, our Lord Jesus Christ, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. Fíjense, mis amados, que no dice bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendecirá con toda bendición espiritual. Look, that it does not say that he will bless us with all spiritual blessings. Dice que Él ya nos bendijo But it says that he already con blessed us toda bendición espiritual with all spiritual blessings en Cristo. in Christ. Amados hermanos, hay que entender Brethren, we need to understand que si usted está en that Cristo, if you are in Christ, usted debe saber you need to know que todo lo que usted necesita that all that you need para su victoria espiritual, for your spiritual victory, ya Dios te lo dio. God already gave it to you. Déjame repetirlo otra vez. Let me say that again. Todo lo que usted necesita All that you need para su victoria espiritual, for your spiritual victory, ya Dios te lo dio. God already gave it to Por lo you. tanto, hay que saber, mis amados, Therefore, we need to que understand, la brothers, clave de nuestra victoria espiritual that the key to our spiritual victory no está en tratar de sacarle más a Dios, is not about trying to get more power from God, sino que está en rendirnos más a Dios. but it is found in surrendering ourselves even more to God. Ay, déjame decirlo otra vez. Oh, let me say that again. Porque a veces queremos como que tratar de sacarle más y más y más y más a Dios. Because sometimes we want to get more and more and more out of God. Y lo menos que hacer es rendirnos a Él. And the least that we do is to surrender La to Him. clave para nuestra victoria espiritual The key to our spiritual victory está en rendirle nuestro cuerpo a Dios. is found in surrendering our bodies to God. Está en rendirle nuestra alma a And Dios. surrendering our souls to God. Está en rendirle nuestra mente a And Dios. surrendering our minds to God. Está en rendirle nuestra voluntad a And Dios. surrendering our will to La God. clave para nuestra victoria The espiritual key to our spiritual victory está en rendirlo todo. is to surrender A all. rendirle todo a Is to Dios. surrender all to God. Y por lo tanto hay que saber que nuestra clave para nuestra victoria espiritual no está en tratar de sacarle más a Dios. So we need to understand that the key to our spiritual victory is not to get more out of No está en God. tratar de sacar más poder, más unción o más experiencias personales. It's not about taking more power or spiritual experience from God. La I know clave, the key, si usted quiere saber, amados, la clave para su victoria espiritual, if you want to know the key for your spiritual victory, hay que entender que la clave está en presentarle a Dios un sacrificio vivo. the key is to present to God a living sacrifice. Y ese es el problema que tenemos. And this is the problem that we have. Queremos beneficios We want benefits sin compromisos. without commitment. Queremos que Dios nos bendiga, We want God to bless us, pero no queremos someternos a Él. but we don't want to submit to Him. Queremos que Dios nos proteja, We want God's protection, pero no queremos obedecerlo. but we don't want to obey Him. Queremos que el perdón de Dios, We want the forgiveness from God, pero no estamos dispuestos a perdonar nosotros. but we're not willing to forgive others. Venimos a la iglesia We come to church, y creemos como que le estamos haciendo un favor a Dios. and we believe that we are doing God a favor. Hacemos algo en la iglesia We do something in church, y creemos que estamos haciéndole un favor a Dios. and we think that we're doing God a favor. Hacemos algún bien We do something good, y creemos que estamos haciéndole un favor a Dios. and we believe that we're doing God some good Pero no entendemos que todo lo que hacemos para Dios or a favor, and we don't understand that everything we do for God es el sacrificio vivo is the living que estamos sacrifice llamados a sacrificar that we are called to como sacrifice sacerdocio santo del Dios del universo. as priesthood of the God of the universe. Oh, Dios mío. Mira al que le queda a su lado Look at the person next to you y pregúntale, and ask them, ¿sabía usted que usted es un sacerdote de Dios? do you know that you are the priest of God?
al concluir 11 capítulos hablando de cómo Dios nos salva, concluding 11 chapters about how God saved us. Pablo termina dándole la gloria a Dios. Paul ends giving God glory. Y lo primero que hace es exhortar a la iglesia a hacer un sacrificio vivo. And the first thing that he does is to exhort the church to do a living Y sacrifice. después dice, ese es nuestro culto racional. And then he says, this is our spiritual worship. Ese es nuestro servicio de adoración a Dios. This is our service of worship to God. La Biblia dice en Juan The 4:23, Bible says in John 4:23, Jesús dijo, Jesus said, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. but the hour is coming and is now here when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such people to worship him. En otras palabras, el Padre te redimió a ti y me redimió a mí, In other words, the Father redeemed you and redeemed me, para que nosotros le demos adoración. so we may give him worship. La Biblia dice en Primera de Pedro The 2:5, Bible says in 1 Peter 2:5, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia, Peter, inspired by the Holy Spirit, tells the church, vosotros, you yourselves, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. you yourselves, like living stones, are being built as a spiritual house to be a holy priesthood. ¿Para qué Dios te hizo un sacerdote o una sacerdotisa santa? So why did God make you a holy priest? ¿Por qué Dios nos hizo o nos dio un sacerdocio santo? ¿Para qué? Why did God give us a holy priesthood? La iglesia de Cristo no es cualquier cosa. The church of God is not just anything. Mira lo que dice, Look what it Pedro says. sigue diciendo, vosotros también como piedras vivas ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Why is it that we are holy priesthood? To offer the spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. La Biblia te declara a usted, amado hermano y amada hermana, The Bible declares you, brother and sister in la Christ, Biblia lo declara un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. a holy priesthood to offer the spiritual sacrifices. Ahí está claramente. It says it in here very Dios clearly. te hizo sacerdocio santo He made you a holy priesthood para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios To offer- por medio de Jesucristo. to offer the spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Mi Christ. pregunta para la iglesia en este día es, My question for the church today is, ¿qué clase de sacrificio espiritual estás ofreciéndole al Dios que te salvó? what type of living sacrifice are you offering to God who saved you? ¿Qué sacrificios estás haciendo What sacrifices are you doing para agradarle al Dios santo? that please the holy God? En el Antiguo Testamento se hacían ciertos sacrificios a Dios. In the Old Testament, there were certain sacrifices that were made. Pero como la Biblia dice en Romanos 6, But like the Bible says in Romans chapter 6, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. that we are no longer under the law, but under the grace. Hoy no ofrecemos los mismos sacrificios que se sacrificaban en el Antiguo Testamento. Today we do not offer the same type of sacrifice that were offered in the Old Testament. Segunda Corintios 3, versos 5 y 6 dice, 2 Corinthians chapter 3 verse 5 and 6 says, no que seamos competentes o suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia o nuestra suficiencia proviene de Dios. not that we are sufficient in ourselves to claim anything as coming from us, but our sufficiency is from God. El cual asimismo nos hizo ministros competentes o suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica.
who has made us sufficient to be ministers of a new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Cuando habla de la letra, está hablando de la ley. When he's talking about letters, he's talking about the law. Porque hay tengo que hacer esa aclaración. I need to clarify that. Porque hay personas que han dicho Because there's people who have que said como la letra mata, no se puede estudiar la Biblia. that since the letters kill, then you shouldn't study the Bible. Pero eso es algo diabólico. Hay que estudiar la Biblia. But that's something from the devil. We need to study the La Bible. iglesia ya no queda bajo el Antiguo Testamento. The church is no longer under the Old Testament. Ya no queda bajo el antiguo pacto, It's no longer under the Old Covenant, sino que está bajo un nuevo pacto. but it's under the New Y Covenant. ese nuevo pacto es llamado el Nuevo Testamento. And that New Covenant is called the New Testament. Eso es lo que la palabra testamento significa. This is what the word testament means. La palabra testamento significa pacto. The word testament means covenant. El Antiguo Testamento es el antiguo pacto. And the Old Testament is the Old Testament. El Nuevo Testamento es el nuevo pacto. And the New Testament is the New No Covenant. entiendo por qué hay cristianos hoy día I don't understand how there are Christians tratando today de cumplir con partes del antiguo pacto. trying to fulfill parts of the Old Testament. Y como no pueden cumplir con todo el Antiguo Testamento, And since they can't fulfill all of the Old Testament, porque significaría que tendrían que dejar el lechón because it means that they can no longer eat pork, y tendrían que dejar los camarones and they can no longer eat y shrimp, tendrían que dejar el poliéster, and they can no longer wear entre polyester, otras tantas cosas. and so many other things. Como no pueden seguir todo el Antiguo Testamento, Since they cannot fulfill the Old Testament escogen partes que ellos puedan seguir. completely, then they choose parts that they can follow. Y cuando escogen partes, And when they no choose parts entienden of que lo it, que están haciendo they don't understand that what they're doing es creando su propia religión falsa. is creating all false religion. La palabra testamento, como dije, significa pacto. Like I said, the word testament means covenant. Ahora, esto no significa, mis amados, que hay que desechar el Antiguo Testamento por completo. Now, this doesn't mean that we need to reject the Old Testament in its Porque entirety. el Antiguo Testamento nos revela el carácter de Dios. Because the Old Testament reveals the character of God. En el Antiguo Testamento nos revela que un Salvador había de venir. The Old Testament is revealed that a Savior was to come. Lo que hay que entender es que la iglesia ya no está llamada a seguir el Antiguo Testamento What we need to understand is that the church is no longer called to follow the Old o el Testament Antiguo Pacto. or the Old Covenant. El nuevo pacto, The New Covenant el nuevo pacto The new covenant declara a la iglesia de Cristo como un sacerdocio santo declares the church of God like a holy para priesthood sacrificar sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. to offer the spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Ahora, Christ. ¿cuáles son los sacrificios que la iglesia está llamada a sacrificar para Dios? Now, which one are the sacrifices that the church is called to sacrifice for God? ¿Cuáles son esos sacrificios? Which are those sacrifices? Somos sacerdocio santo. We're holy priesthood. Y qué triste es saber And how sad it is to que hay know personas que han sido sacerdocio santo por 20, 30, 40, 50 años y todavía no saben cuáles son los sacrificios que ellos están supuestos a sacrificar a how Dios. sad it is that there's people who've been holy priesthood for 20, 30 years and they still don't know what are the sacrifices they need to offer. ¿Cuáles son los sacrificios que la iglesia está llamada a sacrificarle a Dios? What are the sacrifices that the church is called to sacrifice for God? De nuevo, como la Biblia es nuestro estándar, Again, since the Bible is our standard, vamos a ver lo que dice la Biblia let's see what the Bible says sobre las clases de sacrificio que estamos llamados a hacer about the type of sacrifices that we are called to do. si verdaderamente estamos agradecidos de Dios. If we are truly grateful to God. Si no estamos agradecidos de Dios, usted no sacrifique nada, If you're not grateful to God, don't sacrifice porque anything. Dios no lo va a recibir. Because God is not going to Pero si receive it. usted está verdaderamente agradecido de todo lo que Dios ha hecho, But if you're truly grateful about all that God has done, entonces es tiempo de hacerle sacrificio a Dios. then it's time to offer a living sacrifice. ¿Cuáles son los sacrificios What are the que la sacrifices iglesia está llamada a hacer bajo el nuevo pacto? that the church is called to do under the new covenant? Hebreos 13:15 Hebrews 13:15 dice: says, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, Cristo, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labio que confiesan su nombre. through him, Jesus, let us continually offer up sacrifice of praise to God, that is,
the fruit of lips that acknowledge his name. En otras palabras, que de nuestros labios salga sacrificio de alabanza que exalte al Dios del universo. In other words, that from our lips will come worship that would exalt his name. Después de todo lo que Dios ha hecho por sus hijos. After all that God has done for his children. Después de todo lo que Dios ha hecho por su iglesia. After all God has done for his church. ¿Cómo es posible How can it be possible que hayan cristianos que con sus labios no sacrifiquen alabanzas al Dios del cielo? there are Christians that with their lips that will not sacrifice worship to God? ¿Cómo es posible How is it that possible? que Dios ha sido tan bueno con nosotros That God has been so good to us. y que de nuestros labios no salgan sacrificios de And alabanza? that from our lips will not come sacrifices of worship. Después de entender cómo Dios tuvo misericordia sobre nosotros After understanding how God had mercy on us. y después de ver cómo su favor inmerecido ha sido derramado sobre nuestras vidas And after seeing his undeserved favor has come to our y lives. después de ver cómo Dios se ha movido en nuestras familias, And after seeing how God has moved in our families. ¿cómo no sacrificarle a Dios alabanzas? How can we not sacrifice worship to God? ¿Cómo no? How can we not? Después de todo lo que Dios ha hecho. After all he's done. Altísimo Dios. Praise God. Los frutos de labios que sacrificamos. The fruit of lips that we sacrifice. Estos frutos de labios que sacrificamos a The Dios fruits of our lips that we sacrifice for God. no son solamente alabanzas. They are not just praise. No solamente proclamar con nuestros labios gloria a Dios y aleluya. It's not only to proclaim with our lips, glory to God, hallelujah. Sino que la Biblia dice, sino que son frutos que confiesan su nombre. But he says fruit that confess his name. Frutos de labios que confiesan su nombre. Fruit of lips that confess his name. Pueden ser nuestras oraciones a Dios. It could be our prayers to God. Frutos de labios que confiesan su nombre. Fruit of lips that confess his name. Nuestras oraciones son como nuestra oración se convierte en una adoración a Dios. Our prayer to God becomes a worship to God. Adoración que confiesa su nombre. A worship that confesses his name. Por eso el Salmo 141 verso 2, mira lo que dice David. This is why Psalm 141:2 says, this is what David said. Suba mi oración delante de ti como qué? Como incienso. Let my prayer be counted as incense. Incienso era el olor grato y agradable que se sacrificaba a Dios en adoración. This was the smell that was so good that was done through the sacrifice. Frutos de labios que confiesan su nombre. Fruit of lips that confess his name. No solamente son nuestras oraciones, It's not just our prayers, sino que también pueden ser expresiones de gratitud a Dios. but also expressions of gratitude to God. Gracias, Señor, porque a pesar de todo lo que he pasado Thank you, Lord, because despite all I've been y a going pesar through, de todo lo que yo he sufrido, and despite all that I have te doy suffered, gracias porque tú sigues siendo fiel. I thank you because you continue to be faithful. Somos un sacerdocio santo. We are a holy priesthood. Y por lo tanto, iglesia, debemos de sacrificarle a Dios sacrificios espirituales que le agraden. And therefore we need to sacrifice a spiritual worship that are pleasing him. Pero no solamente son frutos de labios que confiesan su nombre. But it's not just fruit of lips that confess his name. Hebreos 13:16, el próximo verso, sigue enseñándonos más sacrificios que debemos hacer. Hebrews 13:16 continues showing us more sacrifices that we need to do. Si verdaderamente somos sacerdocio santo, If we are truly holy priesthood, número uno, debemos entonces sacrificar frutos de alabanza de nuestros labios que confiesan su nombre. we truly need to give fruits of lips that confess his name. Y no solamente eso, sino dice esto. And not only that, but he also says this. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Do not neglect to do good and to share what you have,
For such sacrifices are pleasing to God. La Biblia nos está diciendo, iglesia, The Bible is telling us, church, que cuando hacemos el bien that when we do good y ayudamos a and we otros help others en el nombre de nuestro Dios, in the name of our Lord, estamos haciendo sacrificios espirituales que le agradan a Dios. we're offering spiritual sacrifices that please God. Con nuestras acciones With our actions, hacemos sacrificios que le agradan a Dios. we offer sacrifices that please God. Hacemos sacrificios que le dan la gloria a We Dios. offer sacrifices that give God the glory. Por eso David continúa diciendo en el Salmo 141, verso 2. This is why the psalmist continues saying Psalm 141:2. Él no solamente pide que su oración suba como incienso, He doesn't only ask that his prayer will go up as incense, sino que continúa diciendo, but he continues saying, suba mi oración delante de ti como incienso. let your prayer be counted as incense before you. El don o el regalo de mis manos como la ofrenda de la tarde. And the lifting up of my hands as the evening sacrifice. Ay, iglesia, hay que entender Church, we need to que understand con las cosas más pequeñas que usted le hace para Dios, that with the small things that you do for God, con eso with that, usted le está haciendo sacrificio espiritual que Dios se agrada. you're offering a spiritual sacrifice that pleases God. Con lo más pequeño que usted haga. With the smallest things that you No do. solamente con tu boca, con tus labios, Not just with your lips, sino también con tus manos. but also with your hands. Cuando tú limpias el templo, When you clean the church, estás haciendo sacrificio que le agrada a Dios. you're offering sacrifices that please God. Cuando usted ayuda a su hermano, When you help your brother, estás haciendo sacrificio que le agrada a Dios. you're offering sacrifice that pleases God. Los hermanos que vienen a decorar la iglesia cuando hay un servicio especial, And the people that come to decorate the church when there's a special service, con eso le están ofreciendo sacrificio espiritual que le agrada a Dios. with that you're offering a spiritual sacrifice that pleases Cuando God. usted le ayuda al pastor, When you help the pastor, estás ofreciendo sacrificio espiritual que le agrada a Dios. you're offering a spiritual sacrifice that pleases Cuando God. ves una necesidad que puede suplir, When you see a need that you are able to fulfill, con eso usted está ofreciendo sacrificio espiritual que le agrada a Dios. with that you're offering a spiritual sacrifice that pleases God. Cuando usted ayuda en las misiones, When you help the missions, está ofreciendo sacrificio espiritual que le agrada a Dios. you're offering a spiritual sacrifice that pleases God. No es lo que haces para Dios lo que determina si es un sacrificio aceptable. It's not what you do for God that determines if it's an acceptable sacrifice. No es lo que haces para Dios que determina lo que es un sacrificio aceptable. It's not what you do that determines if it's an acceptable sacrifice. Es el corazón que tiene cuando lo sacrificas. It's the heart that you have when you give it that determines that. ¿Con qué corazón estás haciendo ese sacrificio? With what type of heart are you offering that sacrifice? Lo estás haciendo quejándote. Are you doing it complaining? Este pastor más que molesta. This is the pastor that bothers Esta presidente de damas. the president of O estos the directores women, de jóvenes. or the youth O este directors, presidente de caballeros. or the president of Ay, the estos men, oficiales son tan molestosos. or these officials are bothering somebody. Lo voy a hacer para salir de eso. I'm just going to do it just to finish it. Eso no es un sacrificio aceptable que Dios va a recibir. That is not an acceptable sacrifice that God will receive. Es el corazón que tenemos cuando lo sacrificamos. It is the heart that we have when we offer the sacrifice. Que hace ese sacrificio aceptable a that Dios. makes that sacrifice acceptable to God. Ahora, hay muchos sacrificios espirituales que podamos hacer para Dios. Now there are many spiritual sacrifices that we can offer to Pero God. sobre todos los sacrificios que podamos sacrificarle a Dios, But above all the sacrifices that we can offer God, como adoradores y sacerdotes de Él, as worshipers and holy priesthood of sobre Him, todos los sacrificios, above all of them, hay un sacrificio que es por encima de todos los sacrificios. there is one sacrifice that is above all of them. Hay uno There's one que está por encima de todo lo que usted le pueda hacer para Dios. that is above all the things that you can do for God. Y ese sacrificio And that sacrifice es el sacrificio vivo. is a living sacrifice. Ay, 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 me encanta. I
love it. Yo estoy predicando y todavía me estoy saboreando la palabra. I am preaching and I'm still enjoying this message. De esto, amados hermanos, se trata el asunto. This is what this is about. Que después de todo lo que hemos visto que Dios ha hecho por nosotros, That after we've seen all that God has done for us, desde Romanos capítulo 1 from Romans chapter a 1 Romanos capítulo 11, through Romans chapter 11, después de ver cómo Dios mismo interviene en nuestra salvación, after seeing how God himself intervenes in our salvation, después de recibir el don o el regalo de la fe que necesitamos para creer en Él, and after receiving the gift of faith that we need to believe in him, Pablo nos está diciendo que la expresión natural de un verdadero adorador es darle la gloria a Dios. Paul is saying that the true answer to that is to give God the glory. ¿Cómo? How? Romanos 12:1, siendo nosotros mismos un sacrificio vivo. Romans 12:1 says to be in ourselves a living sacrifice. Y de eso se trata el asunto. And this is what this is about. Y al mismo tiempo, And at the same time, ese es nuestro mayor problema. this is our greatest problem. Que estamos tan enfocados en tratar de sacarle más a Dios, That we are so focused in trying to get something out of God que no entendemos que lo que tenemos que hacer es rendirnos más a Él. that we don't understand that what we need to do is to surrender more to Him. Nuestras oraciones consisten demasiado en Dios dame, Our prayers consist more of God Dios give me. dame, God give Dios me. dame. God give me. Mientras nuestras vidas consisten muy poco en Dios toma. While our lives consist less more in God take this. Dios toma, God take this. Dios toma. God, I give you this. Lo que más domina nuestras oraciones es Dios dame. The more that dominates our prayers is God give me. Y lo menos que domina eso es Dios toma. And the least that dominates is God take. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es, And what the Apostle Paul is saying is, iglesia, después de hablarle sobre cómo Dios salva por 11 capítulos, a church after speaking about God saves for 11 chapters, la conclusión lógica es darle la gloria a Dios. the logical conclusion is to give God the Y glory. el acto supremo, And the supreme act, el acto supremo de esa gloria the supreme act of that glory es un sacrificio vivo. is a living sacrifice. El acto supremo de nuestra adoración a Dios The supreme act of our worship to God es presentarle a Dios is to present to God nuestra mente, nuestros corazones, nuestros deseos, nuestra voluntad. our mind, our heart, our desire. El acto supremo de nuestra adoración a Dios The supreme act of our worship to es God presentarle a Dios nuestro todo. is to present to God our all. El acto supremo de un verdadero adorador a The Dios supreme act of a true worshiper es to de God presentarle a Dios a nosotros mismos. is to present to God ourselves. Dios, God, como tú has hecho tanto por mí. since you've done so much for me. Y yo sé porque Romanos capítulo 1 y hasta Romanos capítulo 11 me enseña todo lo que tú has hecho por mí. And I know because from Romans chapter 1 through chapter 11, it tells me all about it. Y como resultado, And as a result, yo te voy a dar la gloria. I'm going to give you the glory. Y el acto supremo de la gloria que te doy And the supreme act of the glory that I'm giving you es entregarme todo lo que yo soy a ti. is to surrender all that I am to you. El triste hecho de la realidad es que hay muchos cristianos que nunca llegan a rendirle a Dios su todo. The side of the reality is that there are many Christians that do not surrender all to God. Déjame repetirlo otra And vez. let me say that again. Porque eso es, para mí, eso es una de las cosas más tristes que pueda haber. Because to me, that's one of the saddest things that it can be. Un cristiano A Christian que nunca, que después de todo lo que Dios ha hecho por él o por ella, that after all that God has done for him or her, que nunca le rinda a Dios su todo. and that never surrenders their all to God. Le rinden algunas partes de su vida, They surrender certain parts of their lives, pero nunca llegan a un compromiso total con Dios, but they never get to a complete commitment to God porque le dan lugar a la carne. because
Because they give time to the flesh. Le dan lugar a la ideología del mundo. And they give place to the ideology of the world. Le dan lugar al diablo en sus vidas. And they give space to the devil in their lives. Le dan lugar a lo de ellos And place to what is theirs antes que Dios. before God. Y por eso es, amados hermanos, que la bendición de Dios se ha estancado sobre muchos cristianos. And this is why the blessing of God is stuck for many Christians. No entiende que un sacrificio vivo conlleva humillación. They don't understand that a living sacrifice has to do with humiliation Humbleness. or humbleness. El salmista dice en Salmo 51:17, The psalmist says in Psalm 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. Oh God, you will not despise. Cuando el apóstol Pablo exhorta a la iglesia a presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, él dice, este es vuestro culto racional. When the Apostle Paul encouraged the church to present their bodies as a living sacrifice, this is our worship to God. En otras palabras, Pablo está diciendo, In other words, Paul is saying, usted you que disfruta de la gracia de Dios sobre su are vida, enjoying the grace of God over your life. usted You que disfruta de la misericordia de Dios en tu vida, enjoy the mercy of God in your life. usted You que disfruta de todo lo que Dios ha hecho por ti, that enjoy of all the things that God has done for you. debes hacer una dedicación decisiva. You need to make a decisive decision Una dedicación decisiva or a dedication de usted mismo. for yourself. Tiene que ser decisivo. You need to be decisive. Un sacrificio vivo. A living sacrifice. Entréguese usted mismo Surrender yourself como una ofrenda a Dios ante el altar. as an offering to God in the altar. Este sacrificio de nosotros mismos, This sacrifice of ourselves. la Biblia lo llama un sacrificio vivo. The Bible calls it a living sacrifice. Usualmente en el Antiguo Testamento, cuando se hacían sacrificios, Usually in the Old Testament when there was a sacrifice being done, no eran sacrificios vivos, sino era un sacrificio muerto. it was not a living sacrifice, it was a dead sacrifice. Lo que se sacrificaba moría en el altar. What was being sacrificed will die in the altar. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, But now in the New Testament, Pablo está dirigiéndose a la iglesia. Paul is appealing to the church Pablo está dirigiéndose a los sacerdotes de Dios, and the holy priesthood of God, a los que están llamados a ofrecerle sacrificio santo y agradable a Dios. those who are called to give a living sacrifice to God. Y Pablo les dice, And Paul tells them, sacrifiquen un sacrificio vivo. offer a living sacrifice. Yo los estoy exhortando, I am appealing to you, entréguense por completamente give yourself completely to God a Dios y hagan un sacrificio vivo. and offer a living sacrifice. No puede ser un sacrificio muerto, It cannot be a dead sacrifice. porque Dios nos ha dado vida cuando estábamos muertos. Because God has given us life when we were Y dead. por lo tanto este sacrificio tiene que ser un sacrificio vivo, Therefore, this sacrifice has to be a living porque sacrifice. este sacrificio tiene que ver con nuestra voluntad. Because this sacrifice has to do with our will. Este sacrificio que estamos llamados a ofrecerle a This Dios sacrifice that we're called to give to God, tiene que ver con dándole a Dios nuestra voluntad. it has all to do with giving God our will. Hacemos sacrificio de nosotros mismos, We offer sacrifice of ourselves, no como una forma de ganar el cielo, not like a way to earn heaven, no como una forma de hacernos de alguna forma merecedor de la gracia y de la misericordia de or Dios. to make us like worthy of the mercy and grace of God. Hacemos sacrificio de nosotros We mismos, sacrifice ourselves, no como una forma de salvarnos a nosotros not mismos, like a way to save ourselves, sino que hacemos sacrificio vivo but
we offer a living sacrifice por lo que Él ya ha hecho en nosotros because of what He has already done y por lo que Él ya ha hecho por and for nosotros. what He has already done for us. No vivimos para Dios para ser We salvos, don't live for God to be saved, sino que vivimos para Dios porque Él ya nos salvó. but we live for God because He already saved us. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? En otras palabras, amados hermanos, In another words, brethren, cuando juntamos todo lo que hemos aprendido desde Romanos capítulo 1 hasta Romanos capítulo 12, when we put together all we have learned from chapter 1 through chapter 12, tenemos que llegar a la conclusión. we need to get to the Si conclusion, el Hijo de Dios murió por mí if the Son of God died for me, y por medio de Él tengo acceso a la gracia inmerecida de and Dios, through Him I have access to the underserved grace of God, una gracia que me declara justo, a grace that declares me just, entonces then the lo menos que yo puedo hacer or the least that I can do es vivir para Dios. is to live for God. Eso es lo que la conclusión que el apóstol Pablo está llegando en Romanos 12. This is the conclusion that Paul is getting in Romans chapter 12. De Romanos 1 a Romanos 11. From Romans 1 through 11, Su enfoque es la teología focuses the theology sobre la salvación about salvation. y empieza a hablar sobre todo lo que Dios ha hecho. And he talks about all that God has done. Termina esa sección dándole gloria a Dios. And he ends that section giving God all the Y glory. comienza la próxima sesión exhortando a la iglesia a hacer un sacrificio vivo. And he starts the next chapter encouraging the church to offer their living sacrifice. Y ese sacrificio vivo consiste de nosotros mismos. And that living sacrifice consists of ourselves. ¿Por qué? Why? Porque es lo menos que debemos hacer al Dios que ha hecho tanto por nosotros. Because it's the least that we can do to the God who has done so much for us. Alguien dijo Someone said que a Cristo no se le da su valor hasta que Él no sea valorado sobre todo. that we don't give Christ its value until He has been valued above all things. Déjame decirlo otra vez. Let me say that again. A Cristo no se le da su valor hasta que Él no sea valorado sobre todo. We don't give Christ his value until He has been valued above all things. Y la verdad es, amados hermanos, que a veces queremos comprometernos con todo el mundo y lo menos que queremos hacer es comprometernos con Dios. And the truth is that sometimes we want to commit with everybody else except with God. Y no entendemos And we do not understand que con nuestras acciones that with our actions podemos estar despreciando al Cristo que nos salvó. we could be rejecting the Christ who saved us. Con nuestras acciones With our actions podemos estar despreciando al Dios que ha hecho tanto por nosotros. we could be rejecting the God that has done so much for us. Despreciar To reject es no darle el valor que se merece. is not to give the value that it deserves. Tú tomas algo You take something, y como usted quizás no trabajó tan fuerte por él and since you probably didn't work so hard for it, o no sabe el valor que tiene, or you don't know the value that it has, pues uno lo desprecia. you reject it. No le damos el valor que eso se merece. We don't give it the value that it deserves. Y cuando le ponemos más importancia a otras cosas que a Cristo, And when we give more importance to other things than Christ, no le damos el valor que Cristo se merece we don't give him the value that Christ deserves. y por ende lo despreciamos. And therefore we reject him. Cuando nos quedamos en casa viendo televisor, When we stay home watching TV, en vez de venir a la iglesia, instead of coming to church, no le damos el valor que Cristo se merece we don't give Christ the value that he deserves. y por ende And therefore lo despreciamos. we reject him. Cuando pasa el tiempo que no hablamos con Dios en oración y no dejamos que Él nos hable por medio de su palabra. When time goes by and we don't get into praise and prayer with him, Porque estamos demasiado entretenidos en otras we don't cosas. give him the value that he deserves. No le damos el valor que Cristo se We merece. don't give the value that Y Christ por ende lo despreciamos. and therefore we reject
reject him. Hay muchos dentro del pueblo de Dios There are many inside the church of God que con sus acciones están despreciando al Cristo que los salvó. that with their actions they're rejecting the Christ who saved them. Con su boca dicen una cosa, With their lips they say one thing, pero con sus acciones lo desprecian but with their actions they reject him porque no le dan el valor que él se merece. because they don't give him the value that he deserves. Cuando no le damos el 100% a Cristo, When we don't give Christ the 100%, pero le damos el 100% al trabajo, but we give the 100% le damos to el our 100% job a los estudios, or to our studies, le damos el 100% a nuestros sueños, and we give the 100% to le our damos el dreams, 100% a nuestros and deseos, we give the 100% to our pero desires, no le damos el 100% a Cristo. but we don't give the 100% to Christ. No le damos el valor que Cristo se merece. We're not giving Christ the value Y that por he deserves. ende con nuestras acciones estamos despreciando al Dios que nos salvó. And therefore we are rejecting the God who saved us. Amados, muchas veces nos esforzamos tanto para otras cosas. Brothers, sometimes we make an effort for other things. Pero cuando se trata de Dios, But when it comes to the things of God, cuando tenga tiempo, when I have time, y si no tengo tiempo, and if I don't have time, pues no lo hago. well, I don't do it. Yo he conocido muchas personas I've met many people que han dicho, cuando tengo tiempo, yo voy a hacer esto para Dios. that say, when I have time, I'm going to do this for God. Y pasan años And years go by, y nunca lo hacen. and they never do it. Llegan a su vejez And they get old, y nunca lo hacen. and they never do it. Pasan de esta vida And they pass from this life, y nunca lo hacen and never do it. porque nunca le dieron el 100% a Cristo. Because they never gave Christ Se 100%. esforzaron para todo lo demás menos para Cristo. They work hard for everything else except for Christ. Alguien dijo, Someone said, una esposa que le es fiel a su marido un 80% del tiempo sigue siendo una esposa infiel. a wife who gives her husband 80% continues to be an unfaithful wife. Y un 85% de fidelidad al marido. And an 85% of faithfulness to the O un husband. 90% de fidelidad al marido. Or a 90% of faithfulness to the husband. Sigue siendo infiel a su marido. She continues to be unfaithful to her husband. Y así mismo, amados hermanos, hay que entender And in that same way, we need to understand que no hay tal cosa como la fidelidad part-time de Cristo. that there's no such thing as part-time No hay tal cosa faithfulness to God. There's no such thing como una fidelidad a medio tiempo. as a faithfulness part-time. Si Cristo es rey de tu vida, If Christ is king of your life, significa que Cristo manda en todo lugar y en todo tiempo en tu vida. it means that he is in charge in your entire life. Pero muchas veces declaramos a Cristo rey. But sometimes we declare God king, Pero Cristo solamente es rey de boca. but Christ is only a king of your lips. Porque de acción, Because with your actions, con nuestras acciones estamos diciendo que nosotros somos los reyes de nuestras propias vidas. because with our actions we're saying that we are the kings of our own lives. Y hay que entender que si Cristo no es rey de toda tu vida, We need to understand if Christ is not king of all of your life, Cristo no es rey. then Christ is not your king. Déjame decirlo otra vez. Let me say that again. Si Cristo no es rey de toda tu vida, If Christ is not king of all of your life, entonces Cristo no es rey. then Christ is not king. Pongamos de pies, amados. Let's stand. church. Después de saber todo lo que Dios ha hecho por nosotros, After knowing what all that God has done lo for us, menos que debemos hacer es ofrecerle a Él un sacrificio vivo. the least that we can do is to offer him a living sacrifice. Lo menos que debemos hacer The least that we can do es sacrificarle a Dios todo lo que somos. is to sacrifice to God all we are. ¿Por qué? Why?
Porque se lo merece. because He deserves it. ¿Cuántos creen que Él se lo merece? How many of you think that He deserves it? Amados hermanos, yo le pido Brother, I'm going to ask you que en este momento usted medite en las palabras que hemos recibido. that at this time you meditate in the words that we have received. Vamos a continuar hablando del sacrificio vivo la próxima semana. We're going to continue to speak about the living sacrifice next week. Mientras tanto, amados, yo quiero que usted analice su vida, In the meantime, I want you to analyze your life, analice su corazón analyze your heart, y usted se diga a usted mismo and tell yourself, cuáles son los sacrificios que usted le está haciendo a Dios what are the sacrifices that you are offering God? y con qué corazón estás haciendo esos And sacrificios. with what type of heart are you offering those Porque es sacrifices? posible Because it is possible que vas a encontrar that you are going to find que hace tiempo no le sacrificas a un sacrificio aceptable al Dios que te salvó. that it's been a long time since you haven't offered an acceptable sacrifice to the God who saved you. Y si usted verdaderamente es sacerdocio santo, And if you are a true holy priesthood, es tiempo de sacrificarle a Dios un sacrificio. it is time to offer God a living sacrifice. No solamente con nuestros frutos de labios, Not just with the fruit as no the fruit of our solamente lips, con nuestras acciones or with our y actions, con las cosas que hacemos, or with the things that we do. sino también, amados hermanos, hay que sacrificarnos y entregarle todo a Dios. We need to sacrifice ourselves and give God all. Entregarle a Dios todo lo que And somos. give God all that we are. Entregarle a Dios nuestra mente. Give God our minds Entregarle a Dios nuestra voluntad. and our will Entregarle a Dios nuestros and our deseos. desires. Entregarle a Dios cada área de nuestras And give vidas. God every area of Entregarle a our Dios lives. nuestras finanzas. Give Him our finances. Entregarle a Dios nuestras familias. Give Him our families. Entregarle a Dios nuestros Give trabajos. God our Entregarles, dárselo todo a Dios. and give all to God Porque Él se lo merece. because He deserves. Meditemos en esto. Let's meditate in that Y trate de contestar esas preguntas a usted mismo. and try to answer those questions yourselves Y tome el tiempo and take the time de hablar con Dios. to speak to God. Porque es posible que hemos estado siendo negligentes en cuanto a nuestro llamado. Because it is possible that we have neglected our calling. Dios te salvó. God saved you Demostró su misericordia sobre ti. and showed His mercy Derramó over su you. gracia sobre ti. Pour out His grace Para upon que al you. final usted le dé la gloria a Él. So at the end you may give Him Para the que al glory. final usted le rinda sacrificios And you surrendered and offer sacrifices. espirituales que le agraden a Dios. Spiritual sacrifices that please Him. Y en este día Dios dice, es tiempo, And today God says it is time. es tiempo It is time de volver al sacrificio, to come back to the sacrifice. sacrificio vivo Living sacrifices ante el Dios celestial. before the God of the heaven. Dios me lo bendiga. And God bless you. Y mientras meditamos en estas palabras, mientras nos ministran con un cántico. Hallelujah. Let's meditate.